मृत्युंजय देव पारागड़िया पंचायत पीएस मेंबर तथा कलिंगनगर शिल्पांचल प्रदूषण विरोधी संगठन जड़े सक्रिय सदस्य। सर्वप्रथमे आपण मानक धन्यवाद तथा आम संगठन समस्त कर्मी को मु स्वागत जनाऊँगी। आज सांबादिक सम्मेलन उद्देश्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षर आसंता 24/10 गत 24/10/2024 खरे एक विज्ञापन दि जाइथिला। मेसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को संप्रसारण करी 0.981 रु 9.5 को वृद्धि करने एवं यार जनशुणाणी 29/11/2024 घरे होगा जोटा को आम संगठन तरफ घोर विरोध करा जाइथिला। मु आपन को कहीदेवा को चाहे यही नीलाचल इस्पात निगम चतुर्पार्श्व बारागाड़िया, डुबुरी, नड़ियाभंगा, रणागुंडी, ओल्लल एवं सारमपुर 6टी पंचायत रही आसुची। मेसर्स नीलाचल निगम जितेबाला तैयारी होइतिला किछि गुड़िया शर्त रखिथिला आम मानक पाखरे जे प्लांट चतुर्पार्श्व को एक ग्रीन कॉरिडोर कराहब, हो जाइथिबा जंगल को पुनरुद्धार करा जिवो, लोक मानकर स्वास्थ्यगत समस्या पई एक सुपर सिटी हॉस्पिटल तैयारी करा जिवो, जोटा कि कागज कलम भीतर रही गला एवं ता सहित कहला विस्थापित मानक स्थायी नियुक्ति दिया पाई, जोटा कि कागज कलम भीतर रही गला। से जिनसटी को विरोध करी आसंता 29/11/24 होगा जनशुणाणी को विरोध करी आम संगठन पक्षर एक दाबीपत्र आम मान्यवर जिलापाल महोदय को देइथिलु, भेटिथिलु। गत सोमवार सुकिंदा ब्लॉक रे जो जनशुणाणी होउतिला सेठी आम मान्यवर जिलापाल महोदय को भेटी आमर दाबीपत्र जणाइथिलु और जिलापाल महोदय आमको आश्वासन देइथिले जे यार पुंखानुपुंखांग तर्जमा करी से आमको न्याय देवे। 2 दिन पर आम ऑफिस रू लेटर पाइलु, जोटा कि आपण मानक द्वारा आम स्वागत जनाऊँ आम दाबी पाई। मुख्य जिनिस आमर ये 3-4टी दाबी आम रखिलु। गोटे ग्रीन कॉरिडोर निर्माण करा जाऊ, उजुड़ी जाइथिबा जंगल को पुनरुद्धार करा जाऊ, 1200 शଯ୍या विशिष्ट सुपर सिटी हॉस्पिटल तैयारी करा जाऊ सुकिंदा निर्वाचन मंडल में। जदि प्लांट को एक्सटेंशन करने को सरकार इच्छा अच्छी या किंबा मान्य जो नीलाचल कर्तृपक्ष इच्छा अच्छी, प्रथमे प्लांटर चतुर्पार्श्व थिबा पंचायत की लगी ग्राम गुड़ी को विस्थापित करा जाऊ, तापर शिल्प तैयारी करा जाऊ। कारण आम शिल्पायन को विरोध करूनु, आम शिल्प नीति की विरोध करूँ। नमस्कार, मो अर्जुन पूर्ति कलिंगनगर श्रमिक संघ एवं बिरसा ब्रिगेड कलिंगनगर शाखारू। देखंतु आपण एबे रिसेंटली आमर 15 नवेम्बर बिरसा मुंडांकर जयंती गला एवं आमे जेहेतु बिरसा मुंडांकर विचारधारा रे प्रेरित होई अछु। जल जंगल जमीन पे आम धरती आबा बिरसा मुंडा लड़ीथिले एवं लड़ीथिबारु आमको जो लेगेसी देइचंती जंगल परिवेश जीवन को नहीं आगु बढ़िया पाई से लेगेसी को आम फॉलो करूँ एवं प्रदूषण जनित जेकोसी रोग जो आज आम कलिंगनगर व्यापी ताकू भी दूर करने आमर साथी मान सहित आम प्रयास करूँ एवं यह कार्यक्रम को जो आमर ये प्रदूषण जो रोग आक्रांत हो जो प्रकार आप जलवायु को प्रदूषण कर सदाबले घोर विरोध कर। धन्यवाद। जयप्रकाश साहू नड़ियाभंगा पंचायत सरपंच को प्रतिनिधि। प्रथमे तो मु कहिबी आम कलिंगनगर अंचल रे जेतिकी प्लांट गढ़ी उठी प्लांट जो हिसाब रे गढ़ी उठी से हिसाब रे स्वास्थ्य सेवा नहीं, कहीं स्वास्थ्य सेवा एटी गोटे बड़ समस्या सृष्टि है। जेतिकी आमर ये प्रदूषण होउची से हिसाब रे किडनी कैंसर रोगी जो हिसाब रे बढ़ी चली से हिसाब रे मेडिकल गोटे नहीं। आ जो मेडिकल टी टाटा तार माने कौन कहवाक पड़ो गोटे दलार सिस्टम रे ताकू रखी
ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଥରଟିଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଯିବା ପାଇଁ ତ ସେଠି ସାହସ କରେନି, ଆଉ ଯିଏ ବି ଭୁଲବଶତଃ ପଳେଇଯାଏ ତା ଫେରିବାଟା ତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତାକୁ ସେଠି ଶୋଷଣ କରାଯାଏ ସିଏ ସେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସେଠୁ ଆସିବାଟା ତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆମେ କୌଣସି ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ, ସେଇ ହିସାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ହଉ ଯେଉଁଟାକି କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲଟି ଉପଲବ୍ଧ ହଉ। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ହଉ ଯେଉଁଠିକି ଆମରି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ସେଠି ପାଠ ଭଲସେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ମୁଁ ଶରତ ସାହୁ, ସାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ। ଆମର ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାର ଜନଶୁଣାଣି ଥିଲା 29/11 ନଭେମ୍ବରରେ। ତାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଥିଲୁ ଯେ ଆମ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ 5-6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ବହୁତ କ୍ୟାନ୍ସର କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆ ସହିତ ଆମ ସାରମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାରମପୁର ଗ୍ରାମ ଯାହାକି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି 2500 ଏକର ଜାଗାରେ ସାରମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାରମପୁର ଗାଁର 1250 ଏକର ସାରମପୁର ମୌଜା, କିନ୍ତୁ ସାରମପୁର ଗ୍ରାମକୁ 100 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରେ 600-700 ପରିବାର ଆମେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛୁ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ BRPL ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ, ପ୍ରଦୂଷଣରେ ବହୁତ ଘାଟି ହେଉଛୁ ଆମେ। ତାହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରମପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଯଦି ବିସ୍ଥାପନ ନ କରାଯାଏ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବୁ। ତା ସହିତ ଶିଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ କିସମ ବଦଳାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ କହୁଛୁ ସାଧାରଣ 4-5ଟି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଏଠି ଅଛି ନଟ୍ ଫାଇନାଲ ଏରିଆ କିସମ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ମୋ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ସୁକିନ୍ଦା ଦଳିତ ମଞ୍ଚ ସଭାପତି। ଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଗତ ଥର ଟାଟା ଜନଶୁଣାଣି କରିଥିଲା, ସେ ଜନଶୁଣାଣିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ 29 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 29ରେ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି ସେ କରିବ ପବ୍ଲିକ୍ ହିୟରିଂ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ସେ କିଛି ଦଲାଲ କିଛି ଟାଉଟର ରହିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର, ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ପଇସା ପକାଇ ମାଲ ପକାଇ କାମ ପାଇବା ଆଶାରେ ଯାଇକରି ଟାଟା ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମାଜରେ କ'ଣ ଘଟିଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଦଲାଲ ମାନେ ସେ କଥାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଡ଼ନୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ ଟାଟା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ। ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପୁଣି 29 ତାରିଖ ଯଦି ସେମାନେ କରନ୍ତି ଜନଶୁଣାଣି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ରହିବୁ।